जल्दी काटो रे साला। পুষ্পা বাবু, किधर है? পুষ্পা বাবু পুলিশ আইছে। কিদারে পুষ্পা? ও না পুষ্পা, কিদারে? আমি উঞ্চি বিলে টিল্লা সারা গাছ বেছিল রে। काय सर आम्ही उंची तुम्हाला बेटी बिला रे गुले बागे गेसे की ওই পুষ্পা, জবান সামলায় মাত। काय रे साहब कोलार जोरा ताइसो ना माल जोरा ताइसो ওই পুষ্পা, তুই তোর গুনাহ কবুল কইলা, তোরে 7 মিনিটের সাজা কমাই দিলাম। काय रे साहब जसा कुछ जसा मला तुम्ही विश्वास करलो पुष्पा पुष्पा राज आम्ही झुकिताम ना কোনো দিন প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ প্লিজ আমাকে ক্ষমা করে দাও, প্লিজ।